Barako kan kelen dɔ o bɛ bɔ gouvernorat la a bɛ taa bila gouvernorat la gouvernorat b'a dɛmɛ ka taga bila cour constitutionnelle la i b'a dɔn min kɛra yan enveloppe 13 de tununna gouvernorat ni cour constitutionnelle cɛ 13 Sabalibugu o 13 min tununna u taara papiers di bi sɔgɔmada in na sani ka se seli fana ma cour constitutionnelle mɔgɔw ye enveloppe compté comme ale m'a jate cour constitutionnelle mɔgɔw y'a jate k'a fɔ ko enveloppe 13 b'a jɛ 13 min b'a jɛ olu ye papier ci a ma ko 13 b'a jɛ k'a lasegin o dugusɛjɛ seli fana wagati de enveloppe 13 yɛra ko dɔw kun balannen bɛ carton ju la dɛ enveloppe dɔw kun nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na dɛ de toute la façon enveloppe 13 kun tununna tile kelen enveloppe 13 ma ye cour constitutionnelle ni cɛ donc cɛ min tununna seni la ni seni résultat ye i b'a ye k'a fɔ ko jate dɔ de kun b'u bolo parce que anw nana bɔ mun kalama anw ka voix minnu bɛ yen nɔ quartier Mali ani Badalabugu yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ani Torokɔrɔbugu yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u y'an ka voix kɔma falen n'anw gagnera yɔrɔ min na u bɛ dɔ ninnu tɔgɔ sɛbɛn ni dɔ ninnu binna yɔrɔ min u b'anw tɔgɔ sɛbɛn ainsi de suite donc anw ka cɛ nana n'a ka sɛbɛnni brouillon min ye k'a da anw ma jaabi min bɔra anw ye jaabi ninnu ta k'a lajɛ et puis u ye min kɛ les résultats en détail la u b'u ban k'a di délégués ma u bɛ résultats globaux de bɔ k'a di donc on a attaqué on a dit à la cour constitutionnelle ni yɔrɔ damadamani a y'a jaabi ta a ka seni mɔgɔw wele a k'olu ka jaabi lajɛ n'olu ka jaabi ni min bɛ aw bolo cour constitutionnelle la ani gouvernorat ka jaabi k'a saba tɛnku ɲɔgɔn na saba tɛnkunnen ɲɔgɔn na a taara ye k'a fɔ ko seni ka jaabi min b'olu bolo ani min bɛ cour constitutionnelle la olu ye jaabi kelen ye gouvernorat ta y'a damana jaabi ye sinon l'élection législative là le ministre de l'administration territoriale proclame les résultats provisoires. Mais les travaux en commission se font au gouvernorat et à la préfecture. Bara ma kɛ dɛ baara kɛra gouvernorat la wa fiɲɛw ni minnu bɔra la gouvernorat kɔnɔna na o fiɲɛw de filɛ nin ye ni a ka kan maliyɛnw ka kan k'a dɔn pour que tiɲɛni ni fɛn minnu donna kɔnɔna na a ka se k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko cour constitutionnelle tɛ o sisan ni i ye nin da mɔgɔninfin ɲɛkɔrɔ un magistrat dɔ bɔra télévision na k'a fɔ ko constitutionnalité Mali cour constitutionnelle là il y a 2 Maliens qui sont diplômés en constitutionnalité i y'a faamuya et en accords internationaux Malien 2 kelen bɛ Faransi kelen bɛ cour constitutionnelle kɔnɔ u ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu bɛ yen u t'u kun fɛ et puis cour constitutionnelle ko Manasa kelen tɛ sigi ka jaabi bɔ koyi mɔgɔ 9 de don ni jaabiw nana ni sɔsɔli yera la fɛsɛfɛsɛli de bɛ kɛ ni bɛn ma kɛ min na vote de bɛ kɛ ni 5 bɛnna min ka jaabi de bɛ bɔ o kan ouais ale de ye ɲɛmɔgɔ ye mais bien entendu mais ale ye ɲɛmɔgɔ ye dɛ mais ale ka kumakan fo maa 5 ka maa mɔgɔ 4 wɛrɛ ka sɔrɔ ale kumakan ma n'o tɛ a kumakan tɛ tɛmɛ ni mɔgɔ 4 wɛrɛ ma sɔn a kumakan ma a kumakan tɛ tɛmɛ mais u ye nin min filɛ nin ye est-ce que nin kɛra mɔgɔ min na o n'o tigi passera o et puis mieux an ye ninnu dan premier tour la commune 5 Musa Tɛmɛne y'a ka adversaire da premier tour la ni mɔgɔ 1000 ani kɔ ye kelen filanan alliance minnu bɛ kɛ entre les 2 tours n'a y'i bɔ NCA la le maire a ye maire min fɔ k'o tɛ Musa Tɛmɛne fɛ n'o tun ye Musa ka adversaire ye c'était le secrétaire général du RPM de la commune 5 ni Musa y'a ci ka bɔ RPM secrétaire général de la commune 5 na ni politique mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a jukɔrɔma tonto o kelen dɔrɔn de taara fara adversaire ninnu kan a tɔ bɛɛ nana fara Musa Tɛmɛne kan dɔw bɛ yen nɔ olu ko cɛ olu tɛ mɔgɔ soutenir kana indépendant dɔ tun bɛ ani parti dɔ bɛ olu tɛ mɔgɔ soutenir CNID mɔgɔw olu ko bɔ ka ɲɛmɔgɔso k'olu bɛ parti dɔ soutenir candidat ko bɔ ɲɛmɔgɔso ko k'u bɛ ninnu soutenir mais anw de candidat anw bɛ Musa Tɛmɛne soutenir jɛkulu min taara ka taa a fɛngɛ kɛ ne de tun bɛ ka a baara wolomali kɛ a don jɛkulu 29 o ye politique tɔn ani minnu taara kalata la ani turu 2 la parti minnu fana bɛ yen n'olu ma élection yɛrɛ kɛ fiyewu o n'olu tɛ kelen ye ani association ni jɛkulu tɛ kelen ye cɛ nin bɛɛ farala mɔgɔ min kan et puis a kun gagné premier tour la o bɛ taa ci cogo di deuxième tour la ni sɔmina ɲɛnamini na i b'i sigi anw sɔmina ɲɛnamini de la an y'an sigi tiɲɛ la ko in ka dun donc o b'a yira k'a fɔ commune 1 ni commune 5 kɔni ta a bɛ se ka o feere latigɛ n bɛ se k'o feere latigɛ peut-être i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ commune 6 Manenta document min cour constitutionnelle jaabi min bɔ sariya ko kelen o cas dɔ bɛ commune 1 na o cas dɔw kɛra commune 5 na mais an ka commune 5 an man ka requête boli o kan dɛ commune 1 ka requête boli o kan sariya ko
président de bureau président n'i b'a falen mɔgɔ accessoire naani de gouvernement ka accessoire fila majorité ka accessoire kelen opposition ka accessoire kelen ani président de bureau o tɛ mɔgɔ duuru ya sɔgɔmada fɛ n'u nana mɔgɔ duuru in na ni président ma na accessoire mɔgɔ naani na a bɛ lajɛ min si ka kɔrɔ ni bɛɛ ta ye o de bɛ ta k'o kɛ président ye n'o taara k'o kɛ président ye o tuma na mɔgɔ minnu bɛna voter ka na kala ta o bɛ mɔgɔ kelen lajɛ olu la o bɛ fara ninnu mɔgɔ saba kan k'olu da ka naani na i b'a dɔn u ye min kɛ yan u ye accessoire ka liste u ye président de bureau ka liste falen tile 5 dɔgɔkun kelen tile 3 yan'a denw cɛ i b'a sariya sɔsɔ wa fɛn min kan ka kɛ kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ ɲɛna lajɛlen ɲɛna aw ye liste bɔ ka liste dulon bɛɛ k'a ye mɔgɔw k'a photo ta liste fɔlɔ min nana mɔgɔw nana k'a fɔ ko anw tɔgɔ bɛ min k'i tɔgɔ t'a la ko tɔgɔ falenna tɔgɔ falenna mun kosɔn anw dun de gagné fɔlɔ la filanan na a ɲɛ b'a la k'a fɔ ko tɔgɔ président de bureau falenna bureau o bureau kɔnɔ anw ma gagné ye bilen fadenw de gagné ye n terikɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye sa don birifini kɔrɔ n bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔ tɛ sunɔgɔ dɛ kosɛbɛ ali Boubacar an b'i yɛrɛ fo tuma maintenant komi Badara heure y'an ta tɛgɛ ma maintenant i bɔra ka nin mun fɔ nin ye koba ye wa nin bɛ mɔgɔw bila miiri la nin b'a to mɔgɔw b'u miiri ka ko ninnu ɲɛɲini kosɛbɛ ka ɲɛ hali bi mais maintenant comme i bɛ CFR la n'o ye convergence des forces républicaines a bɛna bɔli wɛrɛ kɛ yan ayiwa an bɛ don min na i ko bi minnu sera an ma k'an kana bɔ ko bɛnkan bi sɔrɔ a la nalen b'a la an ma tigɛ o la fiyewu an ma tigɛ o la fiyewu parce que jamanakuntigi ka dayɛlɛnnen don a y'a bolo bɔ k'a kini bolo bɔ ka numan bolo bɔ i kana bolo minɛ i bɛ se ka tɛgɛ kɔni minɛ dɛ ou bien donc n terikɛ ni maa y'a bolo sin hali n'a ma fɛn f'i ye kɔni a ye taa yɔrɔ dɔ kɔni jiri la o n'i taara ye lala aw na bɛn o mɛ n t'a si la dun o t'a ɲumanama fɛ dɛ n ka karamɔgɔ k'o ma a ko ni mɔgɔ bɛ kɔlɔn kɔnɔ n'i ko a ma ko taa kɔlɔn ɲini n'i m'a fɔ a ye k'a bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ mɛn munumunu sɔrɔ la dɛ ala kana mali ta k'o ye anw labɛnnen tɛ bɔli kama bilen ka d'a kan nin jɛkulu 3 MINUSMA Union africaine au conseil islamique du Mali o ɲɛmɔgɔ olu ye min fɔ anw ye an tuuru kumakan kɔfɛ an dar'u la u ka hɔrɔnya n'u ka ladiriya bɛ niveau min na bi olu tɛ se ka fɛn dɔ ɲini anw fɛ jamana basigi la ko an ka kɛ sababu ye k'o tiɲɛ an b'o kɔ fo finibɔ fo nɛrɛbɔ hali n'u ye boko 40 kɛ nin kɔfɛ an bɛ ninnu labɛn d'accord ala ka ko ɲɛ maintenant folikan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛlibaaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ayiwa ne bɛ fɔlɔ k'e yɛrɛ de fo parce que mɔgɔw ko k'an ma bɔ ka kuma joona pourquoi an ma kɔn ka bɔ ka nin ɲɛfɔli ninnu kɛ n bɛ min fɔ maliyɛnw ye u ka fara ka bɔ Manasa Danogo n'a ka mɔgɔw la olu de ye Mali kɔsolo ye awɔ olu de ye Mali kɔsolo ye n terikɛ n'i kɔ karila mɔgɔya banna a kana to Mali kɔ ka kari o de la i ye ɲininkali kɛ ko député minnu bɛ yen olu ka cogoya bɛ cogo di ne t'o jaabi parce que olu ye min fɔ o de ye Bili Haki o de ye lɛgɛsɛ ye o tɛ se ka falen constitution o de fɔ donc e bolo assemblée tɛ se ka falen a ka to tan mais tiɲɛni t'a la namara t'a la yuruguyurugu t'a la tiɲɛ de don hakɛtigiw ka hakɛ bɔsilen a la e kɛlen k'olu ka hakɛ don olu ma i ye ala baara de kɛ an bɛ min ɲɛfɔ an ka diinɛmɔgɔw n'an ka ɲɛmɔgɔw ye minnu bɛ kɔn ka kuma a kana lamɛnni kɛ ni tulo kelen ye awɔ ni minnu tɔɔrɔla n'u nan'u ta fɔ aw ye o ye tiɲɛ ye mais minnu wasara n'olu fana ta nana f'i ye o fana ye tiɲɛ wɛrɛ ye o kumana i b'i hakili kɛ ka latigɛli kɛ donc an b'o de ɲini u fɛ M5 mɔgɔw u ka sabali Mali ko de don u kana an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali bi Mali ɲɔ an bɛ ka a fɔlɔ a ma bu fɔlɔ n'i sɛgɛnna i bɛ t'i lafiɲɛ bɔ sɔrɔla ka fiɲɛ bɔ u bɛ kɔmɔ suruku kanja i y'a faamuya mais o t'a to k'a fɔ ko baara bɛ jɔ dɛ an bɛ si ka fɔli kɛ o kuma dugu mana jɛ an bɛ taa an da i b'a fɔ ko ko ma kɛ u kana sɔn Mali ka kɛ ndomo ye an bɔra min na 2012 a ma dogo mɔgɔ si la dɛ n'a cira ala k'an kisi ko ye mon frère a ma ɲi hali sini maliyɛn dɔw b'u kun fɛ hali sini maliyɛn dɔw bɛ fana fɛ u tɛ se ka na u ka hɔrɔnya n'u ka danbe donna bɔgɔ la donc an b'o de ɲini an balimaw fɛ o ka kɛ ala ni kira kama u ka jamanakuntigi lajɛ i bɛ ka tɛ ji dɔ ye dɛ Nijani créera anw de kosɔn k'an to écoledenya la an b'a ka AEM ko 12 furu la tuma min na Nijani créera anw de kosɔn IBK de y'o créé ka
ekɔlidenw ta k'u kɛ polisiw ye k'a tɛgɛ kɛ an kan Mali école ka redresser net ka don premier ministère la a bɛ yɔrɔ min na bi n b'o de fɔ mɔgɔ ye la sagesse est un état d'esprit et de comportement basigi maaba a bɛ dépend i ka basigi cogoya ani i ka hakilitigiya ani i kɛwale o de b'i ka sagesse kofɔ bɛɛ ka fara ma ɲini ka tiɲɛni kɛ n'o tɛ 2002 ni 2007 sa m'a sɔrɔ Mali taara gɔngɔn fɛ koyi a y'o basigi min sabati kabiri a ma fanga sɔrɔ o fanga kelen ala kɛlen k'o ta k'a d'a ma a ko k'a t'i ka ye ala y'a k'a ye diɲɛ ɲɛna ko o ka tila tuguni ko k'o fanga kelen k'o buruja o bolo gouvernement d'union nationale on est d'accord mais on a vu des premiers ministres plein pouvoir ici hein o ko kɛra kɛcogo min na o ma dogo mɔgɔ la koyi o taara jɔngɔn na mafiya fo jamanakuntigi mafiya fo palais kɔnɔ présidence la ala k'an kisi o ɲɔgɔn ma n terikɛ ala k'an kisi o ɲɔgɔn ma le Mali vient de très loin le Mali est un grand pays jamanakuntigi y'o de fɔ koyi ko anw tun bɛ yen maa min tun bɛ yen kunungo walahi o bɛ hakili ni basigiya o b'o de kɛ ka jamana ta an b'a ɲini o fɛ u ka sabali n'a ji dɔgɔya o tɛ n'a diya bali sa u kana bolo firi bolo fa kɔgɔ la ka k'a la n'o tɛ suman kelen an bɛ tila ka segin an kunna ala k'an kisi o ma amina yarabi Badara Aliyu b'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn n ka foli bɛ bila i ye hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye n'a mago jɔra la waati wɛrɛw la an b'i wele ka na plateau kan nin de ye anw ka baara ye ka bɛɛ wele ka bɛɛ lamɛn pour que jamanaden minnu bɛ ka lajɛli kɛ olu de bɛ faamuyali kɛ ko la donc hali bi ala k'aw dɛmɛ yarabi ala ka Mali taɲɛ yarabi ala ka laɲiniw bɛɛ sabati ala k'an kanu don ɲɔgɔn na Mali bɛɛ kɔnɔ donc maliyɛnw Badara Aliyu Sidibe ale de tun b'an bolokɔrɔ convergence des forces républicaines a b'o la a ye fɛn caman fɔ mun fana ye commune 1 ko a ko k'a b'o kalama sabula ale yɛrɛ bɛ commune 1 na ko caman kɛra k'ale bɛ caman kalamu la député kalafili mun kɛra a bɔra k'a da mɔgɔw la a y'o mɛn o kɔfɛ commune 5 fana na ni o ye Musa Timini yɛrɛ ka yɔrɔ ye a y'o fana fɔ k'o walawala donc a bɔra k'o fana mɛn donc maintenant an kɔni an bɛ foli de di aw fana ma minnu ye an lajɛ k'u ka forfaits ta k'an lamɛn k'u ka temps bila k'an lamɛn an bɛ foli bila aw ye hali bi video ninnu a y'u partager sabula partager bɛ kɛ sababu ye kunnafoni ninnu caman a bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ diɲɛ fantan naani fɛ Amérique jamanaw la France jamanaw na Arabu jamanaw la Afrique yɛrɛ kɔnɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi ouverture média an bɛ dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan pour que aw ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ wa an bɛ bɛɛ wele ka na kɛnɛ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko kuma da b'i bolo ni ka ɲɛsin jamana ka ɲɛtaga ma an b'an cɛsiri o la pour que hali bi kow ka se ka banba faamuyali ka se ka sɔrɔ ko la merci à toutes et à tous an bɛ foli bila fana boisson W7 kanuba bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ W7 min k'a fɔ cɔrɔdege.com a est sponsorisé don désormais a ka di ne yɛrɛ ye yɔrɔ komi n yɛrɛ tun t'o dɔn Badara Aliyu sinon n yɛrɛ tun na ne yɛrɛ b'a min don o don banna problème t'a la d'accord donc merci beaucoup à toutes et à tous ala ka barika don Mali la ala ka jamana ta ɲɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir merci allo